Okay, sekarang pukul 11. Saya start lah ya, supaya kita tak perlu buang masa tunggu orang lain. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Tu yang mana yang baru datang college, selamat datang. Okay, yang susah hati, di sebalik kesukaran itu ada kemudahan. Okay, okay, saya tak on kamera saya kan. Saya malas nak pakai tudung, tu je lah. Okay, sebab saya tak sihat. Lepas tu dah macam serabut sikit, banyak kerja. So excuse me to off my camera. Okay, apa yang kita nak belajar last part daripada chapter 5 ni adalah phase diagram. So it's very simple part. So you tak ada kira-kira pun, just identify je lah macam tu. Okay, what we are going to learn is about what is phase, and then sketch the phase diagram for H2O, CO2. That one is very simple. And then triple point, critical point, apa dia, explain the anomalous behavior of water. Ini pun kita dah bincang sebelum ni. And describe the phase change respect to the temperature and pressure at their constant pressure and temperature lah. Okay. First kita kena tahu what is phase. Dia adalah homogeneous tetapi dia ada distinct boundary. So you kena bezakan, kalau phase ni you dah tahulah phase solid, liquid, gas. And then cuba kita tengok dekat air di dalam gelas ni, kita dapati komponen dia adalah H2O sebab water. And then we only have one component and one phase. Okay, sebab semuanya liquid. Berbeza dengan ini, kita dapati dia adalah one component which is H2O solid and H2O gas. So we can find it in two phases. So it is one component, two phases. And then for this one, maybe it's bromine. So it will be one component of bromine and then it become two phases which is the solid bromine and the gas bromine. Okay, macam mana kita tahu ada gas? Sebab bahagian atas ni dia ada brownish sikit-sikit kan. So it is brownish gas, bromine gas. Okay. And then kalau kita tengok, kita masukkan ethanol in water and tetrachloromethane, kita boleh nampak ada dua phase kan. Ada dua komponen. Okay, and one phase. Sebab ethanol in water dia boleh larut, okay, because ethanol can make a hydrogen bond with water, so dia larut. Lepas tu tetrachloromethane pun dia tidak larut di dalam you nampak boundary ni. Kalau nampak boundary ni, so dia ada phase yang samalah, liquid phase, tapi dia tak boleh, bukan homogeneous lah, heterogeneous, macam tu. One phase merujuk kepada apa ni? Liquid phase. Both are liquid phase. Two component maksudnya chemical dia berbeza. Okay, kita nampak kat sini two component and two phases. Okay, maksudnya ada dua komponen yang berbeza, minyak dan air contohnya, dan two phases. Pening lah pula ni. Apa benda pula? Oh, okay, sorry, kejap. Ini one phase, kita tak nampak dia punya boundary. For this one, dia two component, two phase because we can see the boundary clearly lah. Macam minyak dan air. Okay. Phase diagram dia tunjukkan pada paksi pressure dan temperature graph tu, di mana satu bahan kimia tu wujud sebagai dalam bentuk yang equilibrium. So dia ada solid, liquid dan juga gas. Okay, pelajar kena mahir untuk melabel dan lukis phase diagram. So dia ada parameter dia, pressure dan juga temperature. Okay, so start from paling dekat dengan pressure adalah solid, and then liquid, and then vapor ataupun gas.
Okay, so region ini region apabila kita boleh mendapati pada temperature dan pressure, certain pressure and temperature dia wujud dalam keadaan solid. Kalau kita ubah pressure dan temperature dia jadi liquid dan vapor. Okay. Okay, contohnya pada condition 1, pada titik 1 ini adalah P1 and T1. Okay, maksudnya kita nak cakap ini adalah pressure dan temperature apabila satu bahan itu wujud dalam keadaan solid. Okay, and then pada point yang kedua adalah pressure and temperature where this substance exists as a liquid. Sama juga dengan macam ni. Okay, pressure dan temperature apabila dia wujud sebagai gas. Okay. Kemudian kalau kita lihat pada boundary ni, okay, kalau dekat sini je, sekejap. Okay, kalau dekat kawasan satu je, dia adalah solid. Tapi kalau dia dekat atas line ini, so dia adalah solid dan liquid pada equilibrium. Kalau dia duduk atas line ini, liquid and vapor pada equilibrium. So, kalau dekat sini, kita buat line ini pada pressure yang constant, pressure dia sama je, pressure dekat sini je. Okay, kita tak decrease atau increase pressure. Pressure is constant, but we increase the temperature. Okay, as we go from T1, T2, T3 ni, semakin ke kanan, pressure dia semakin meningkat. So apa yang terjadi pada constant pressure tapi kita increase temperature. So bahan itu, substance tu akan berubah daripada solid, liquid kepada gas. Okay. Okay. Contoh dekat sini dia buat sampai T2 kat sini T2 pada pressure T1, daripada point ini yang merah ni sampai dekat sini. So dia berubah daripada solid, naikkan lagi temperature, solid. So dekat sini solid, liquid. Sampai sini liquid. Macam itulah. Okay. So apabila berubah solid kepada liquid, that is melt. Okay. So at this point, pada point ini, antara solid dan liquid ini kita panggil melting point. Okay. Kalau kita increase pressure at constant temperature from P1 to P2, it causes the vapor to condense. Okay. Contohnya kita ambil temperature yang tetap tapi kita naikkan pressure. So temperature dia kekal dekat sini, pressure saja kita naikkan. Okay. So while we increase the pressure, okay, semakin tinggi pressure, gas tu ditekan, lama-lama partikel gas menjadi sangat rapat dan dia telah berubah menjadi liquid. So from vapor to liquid, it is condensation process. Okay, di dalam phase diagram ada dua point yang you kena tahu. Satu adalah critical point C dan satu lagi triple point. Kalau critical point, dia adalah maximum point yang kita, kalau kita ubah temperature ataupun pressure, kalau kita naikkan lagi melebihi critical point ni, kita takkan mampu mengubah liquid kepada vapor atau vapor kepada liquid. So maximum boleh ubah vapor ke liquid, liquid ke vapor adalah pada sampai maximum critical point. Okay. Kemudian triple point pula adalah temperature and pressure di mana solid, liquid and gas wujud dalam equilibrium. So at this point, solid, liquid and gas exist ataupun coexist in equilibrium. Okay. So dekat titik ni ada tiga-tiga sekali lah pada equilibrium. Okay, this is the definition. Okay, ni critical point. Dia kata impossible to liquefy. Kalau kita naikkan lagi pun dia takkan jadi lagi liquid pun. Okay, phase diagram of water, H2O So dia boleh dia dekat sini beza dia adalah slope dia ke kiri. So you buatlah macam ni.
Lepas tu you antara solid dan liquid ni you buat dia condong ke kiri. Okay. Jangan lupa labelkan pressure dan juga temperature, pressure ATM, temperature degree Celsius. So pada suhu pada pressure 1 ATM, dekat sini, okay, kalau kita increase temperature, solid dan liquid, point ini kita 0 degree Celsius. Okay, kenapa? Sebab it is melting point. Okay, pada 0 degree Celsius, wujud air, dia jadi air solid dan juga liquid. So selepas daripada tu kita increase lagi temperature, dia akan jadi liquid, and increase lagi sampai dekat sini liquid dah convert jadi vapor ataupun gas. So at this point it is boiling point. Okay, so biasanya pelajar kena minta lukis ni je lah untuk water. Okay, so proses dia adalah pada 1 ATM. Melting point dan boiling point ni adalah pada 1 ATM. 0 degree melting point, 100 degree Celsius boiling point. Okay, ni tak payah hafal pun. Okay. Okay, lepas tu kalau dia tanya curve kan, daripada curve TA ni, apa yang wujud semasa TA ni, okay, dia adalah solid ke vapor. Okay, dia solid dan vapor, solid dan gas wujud dalam keadaan yang seimbang, at equilibrium. So apa proses solid to vapor, vapor to solid? So kita kalau solid to vapor, it is sublimation. Tapi vapor to solid, it is deposition. Okay. So apa proses, kemudian kalau TB solid to liquid is melting, and then TC can be boiling process. Okay. Kalau vapor to liquid, dia condensation. Kalau liquid to gas, boiling process. Okay. So di sini dia terangkan apabila pada satu ATM, what happen if we increase the pressure, if we increase the temperature. Okay, saya tak nak explain lah, you boleh baca sendiri. Okay. Okay, cuma saya nak emphasize dekat sini yang normal boiling point ni. So normal boiling point adalah temperature apabila pressure liquid jadi vapor. Okay, kita dah belajar boiling process where the pressure, the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. So itu adalah definisi bagi boiling point. Okay, kemudian berbeza dengan phase diagram bagi CO2. CO2 tadi kalau water you nampak solid, liquid, gas semua sama kan. Tapi antara solid dan liquid, untuk water dia slope ke kiri. Tapi untuk CO2 dia slope ke kanan. Okay. Dan elemen-elemen compound-compound yang lain pun dia akan slope ke kanan lah. Kecuali water. Water dia special sebab dia condong ke kiri. Okay, nanti kenapa kita boleh kaji lah kenapa dia condong ke kiri. Okay, this one you boleh baca sendiri. Semua ni ada kaitan dengan dengan critical point dan triple point tadilah. Okay, so untuk CO2 kita dapati dia punya dry ice solid carbon dioxide ni. Okay, kenapa dia boleh jadi macam tu? At 1 ATM, suhu dia negatif 78 tapi dia wujud sebagai solid. Okay, untuk CO2. Suhu yang rendah wujud dalam keadaan solid. Okay. So untuk CO2 dia rightward sloping antara solid dan liquid ni. Okay, ni dia bagi tahu di mana triple point dia, critical point. Okay. So, saya tak nak explain tu, semua boleh baca sendiri yang tu. Okay. So itu saja
untuk phase diagram, it's very simple. You must be able to draw and then label and then explain. So nota ni, latihan-latihan ni telah diberi dalam nota kuliah. Boleh check sendirilah. Okay. Then I will explain on. So kita dah habis ni dah habis. Sekejap. Dah habis dah chapter 5. So saya nak masuk chapter 6. Part 1, equilibrium. Chapter 1. Okay, dalam chapter 6, we have 3 parts. Okay, we have 3 parts in chapter 6, which is dynamic equilibrium, and then the equilibrium constant and Le Chatelier principle. So the calculation part is only involved in 6.2. Okay, 6.1, 6.3 hanyalah pemahaman konsep. Okay, what we are going to learn in first part is to explain the reversible reaction, dynamic equilibrium and the law of mass action. Then state the characteristic of system in equilibrium and interpret the curve concentration reactant and product against time versus for a reversible reaction. Okay, apa itu reversible reaction? Most of chemical reaction proceed to complete. Okay, maksudnya semua yang ada reaktan bila bertindak balas, dia akan menghasilkan produk. So kita expect semuanya akan complete lah reaction tu. Then the reaction continue until one of the reactant is completely used up and the reaction stop. Kalau salah satu reaktan habis, then stop lah tindak balas tu. Kan? Itu yang kita faham sebelum ni. And then the reaction takes place in one direction. Maksudnya dia bertindak sehala je. Okay, A react dengan B, hasilkan C dan D. Bila A habis, so C, production of C and D akan stop. Okay. Tapi, however, many reaction do not proceed completion. Okay. Tak semua dan kebanyakan tindak balas, dia akan bukan menuju kepada pengakhiran tindak balas tu. Maksudnya tindak balas tu tidak akan berakhir. Okay. Mungkin kita faham sebelum ni, kalau reaction tu keep on berlaku, produk dia akan terus bertambah. Tapi untuk tindak balas kimia, dia tidak berlaku macam tu. Okay. So inilah konsep equilibrium. Not all reactant are changed to product because the product can dissociate to form the reactant again. Okay. Sebab dia telah mencapai equilibrium. Once dia hasilkan produk yang banyak, so maksudnya dia dah not equilibrium. Then produk yang banyak tu akan patah balik menghasilkan reactant. Sebab apa? Sebab dia nak mencapai chemical equilibrium. So benda ni dia function dekat industri lah. Okay. Katalah bos kita bagi satu produk kan, satu reaktan. Okay, dia nak hasilkan satu produk. Then the product kena jimat. Kena jimat tenaga, lepas tu jimat, segala-gala nak jimat lah. Tapi nak produk yang banyak sebab nak keuntungan yang banyak. Then kita kena fikirkan macam mana nak hasilkan produk yang banyak dengan benda-benda yang lain tu jimat. Macam tu. Kan, bos memang macam tu. Dia tak nak rugi, dia nak untung je. Okay, so inilah konsep yang kita akan belajar. Chemical equilibrium. Contohnya dalam industri lah. Okay, sebab saya tak terlibat dalam industri, jadi saya kalau cerita lebih-lebih takutlah salah pula. Okay. Okay, untuk reversible reaction, kita panggil dia forward dan reverse. Itu reversible. Kalau yang kita belajar biasanya forward saja kan. Sekarang kita dah belajar untuk equilibrium ni is reversible reaction, meaning that A can form to B, B can form back to A. So ini forward
kalau reactant to product, macam tu. Kalau left to right, okay, saya tak kata kepada produk, kepada reactant, tapi if proceed to the right, it is forward. If proceed to the left, it is reverse reaction. So, chemical reaction which take place in both forward and reverse direction called reversible. Okay, so forward dan reverse ni berlaku serentak. So, kita panggil dia sebagai reversible reaction lah. And then we also use the double-headed arrow to indicate the reversible reaction. Okay, meaning that for example, we have hydrogen react with iodine to form hydrogen iodide, and then the hydrogen iodide can dissociate to form hydrogen and iodine gas. So in reversible reaction, initially the reaction proceed towards the formation of product. Okay. Mula-mula ke arah HI. As soon as some product molecules form, the reverse process begins. So dah banyak ada HI form. Okay. Dia pun dah banyak. Dia pun reverse balik ke H2 dan I2. And then H2 and I2 are formed from dissociation of the product molecule. So we can see that there is forward and reverse reaction. Okay, kita tengok dekat graph pula concentration. Kalau kita start daripada A ke B, so A is the reactant, so the concentration of A is decreased, concentration of B is getting increased. And then at some point, okay, at certain time, the concentration of A and B is getting constant. Okay, so at this point, bila concentration A dan B ni constant, maksudnya dia telah mencapai equilibrium. So equilibrium has reached at this point. Okay, so as the reaction proceed, the rate forward reaction decrease. Rate forward decrease. Okay, and then rate reverse increase. Sebab apa? Sebab dah banyak produk pun nak patah balik ke sini. Produk start dissociate balik untuk hasilkan reactant. Okay, sampailah rate, okay, bukan concentration ya. Rate forward and reverse becomes equal. Concentration A and B become constant. Okay, maksudnya rate decrease and increase adalah at the same rate, and then the concentration reactant and product constant. So ini kita panggil dia sebagai equilibrium. Okay, after T1, the reaction continues indefinitely even after equilibrium has been attained. Maksudnya tindak balas tu tak stop. Okay, tindak balas sentiasa berlaku walaupun kita tengok concentration product constant, concentration reactant constant, tak berkurang, tak bertambah apa semua, kita boleh kata ni mungkin tindak balas dah stop. Sebenarnya tindak balas tu tidak stop pun. Okay, because forward and reverse occur at the same rate. So bila dia berlaku pada rate yang sama, forward dan reverse, pada ketika ini kita panggil dia equilibrium, dynamic equilibrium. Okay, so apa ciri dynamic equilibrium? Kita boleh tengok rate forward dan rate reverse sama, concentration product, concentration reactant constant. Okay, so dia telah mencapai dynamic equilibrium. Okay, a state which there are no observable change as time goes. So dari segi fizikalnya, dari segi maksudnya kita tengok tak ada perubahan. So kita boleh tengok kalau kata tak ada perubahan, adakah tindak balas tu stop? Because we cannot see the reaction kan. Okay, mata kita bukan mikroskopik. So kita tak boleh kata tindak balas itu stop, tetapi tindak balas itu telah mencapai equilibrium, dynamic equilibrium. So there are two types of equilibrium, physical and chemical equilibrium. Kalau physical, okay,
dia melibatkan perubahan phase daripada liquid to solid. Tengok, kita tutup kat sini. So water liquid ni dia akan berubah kepada wap air, water vapor. Okay. And then bila banyak sangat water vapor ni, water vapor pun akan come back to the liquid. So actually the number of H2O molecule liquid living to the vapor equal to the number of molecule returning to the liquid phase. Okay, maksudnya bilangan mole water yang escape menjadi vapor sama dengan bilangan vapor yang kembali menjadi liquid. So itu physical change. Kalau chemical change refer kepada tindak balas kimia dia. Okay, berlaku perubahan kimia. Kalau physical, phase dia berubah tetapi dia punya chemical tetap sama, which is H2O. It remain H2O. Hanya berubah liquid to gas, gas to liquid. Tetapi chemical equilibrium adalah perubahan kimia. N2O4 dissociate to form NO2, then NO2 combine to form N2O4. Macam mana kita tahu N2O4 colourless? Lama-lama dia semakin brown. Lepas tu NO2 ni bila banyak sangat brown, dia akan patah balik menjadi N2O4 until we can get the colour is constant. Maksudnya dia dah reach dynamic equilibrium. So contohnya adalah dia place N2O4, a colourless gas, seal in a seal flask. Okay, sistem dia mesti tertutup. Kalau terbuka, gas tu pergi mana-mana lah. So kita dah tak, dia bukan equilibrium lagi. So seal flask, lepas tu tidak balas tu pun berlaku. Okay, di mana N2O4 dissociate to form NO2. So as we increase, as NO2 increase, we can see the pale brown. Maksudnya start dah penguraian N2O4. The colour slowly darkens. Kenapa? Semakin banyak NO2 dihasilkan. But after a while, no further colour change. So colour tu remain kekal kat situ. Maksudnya colour tu dia remain brown saja. Kalau pale brown, concentration NO2 tu masih rendah. Kemudian sampailah dia menjadi darken, brown yang pekat. Tapi bila brown yang pekat tu, selepas tu kita tunggu dah tak pekat pun. Dia masih brown yang pekat. Dia bukan lagi semakin pekat. So the intensity colour is remain unchanged. Then we can say that there's no further colour change is because of the rate forward and the rate reverse is the same. Okay. Macam ni lah. Mula-mula N2O4 kan. Dia pale. Kita start. And then B, mixture becomes pale brown. Okay. So, kenapa dia pale brown? Sebab N2O4 decompose and form a reddish brown NO2. So, NO2 sikit. Masih sikit. Kemudian C, mixture reach final colours. So, kita nampak brown colour intense kat sini. And then, so dekat sini kita boleh kata dia reach equilibrium dah. Tapi dekat D, tak berubah pun. Tak ada beza D dengan C. Maksudnya tunggu lama-lama pun, sampai esok ke apa pun, dia tak boleh lebih pekat daripada ni. So inilah maksimum dia. Inilah yang paling constant. So means start point C ni lah equilibrium has reached. Okay, so apa yang berlaku dekat at equilibrium? Kejap pula ni. Tak apalah. Okay, contoh dynamic equilibrium. Okay, kita ada tangki yang besar dekat asrama kamu tu. Tangki yang besar kan. Yang apa tu sains yang Air Negeri 9 provide dekat college tu, tangki yang besar tu dekat blok A ke apa benda. Tu untuk dibekalkan ke seluruh pelajar di KMNS. Okay, lepas tu pelajar tak ada kan. So tak ada pengeluaran. Then tak supply lah air dekat
dekat tangki yang besar tu. Tapi once student datang, pergi toilet, mandi apa semua kan. Lepas tu mestilah air dalam tangki yang besar ni berkurang. So automatic dia akan top up kan. So air dalam tangki ni kita perlu pastikan sentiasa penuh untuk memastikan semua student cukup bekalan air. Okay. So bila kita tengok air ni sentiasa penuh, kita boleh kata student KMNS ni tak mandi ke? Sebab penuh je tangki ni. Tak, sebenarnya diorang guna. Tapi pada masa yang sama air tu kena top up. Macam tu. Ataupun kita lari dekat treadmill, kalau kita buat speed yang slow, kita pun lari slow. Tapi macam mana kita nak sustain duduk atas treadmill tu kalau kita increase dia punya speed? Maksudnya larian kita pun akan kita increase dia punya intensity ataupun speed dia. So kita akan berlari mengikut speed yang kita tekan dekat treadmill tu. You tak boleh lari laju kalau speed you tekan kat sini 3.0 je. Kalau you nak speed laju, you tekanlah 12. So you bolehlah lari laju. Kalau you nak jalan slow macam ni, tekanlah 1.0, 2.0. Okay. Maksudnya kita sesuaikan kita punya larian kita tu dengan speed yang kita tekan tu to make sure it is dynamic equilibrium. Tu contohlah. Okay. Alamak, lapar lah. Okay, apalah. Ni, dia kata okay, molekul kat dalam ni dia kata I'm sure glad they evaporated. Okay, sebab kawan-kawan dia evaporate kan. Lepas tu kawan yang evaporate dekat udara ni dia kata we are back. Lepas tu dia kata okay then I'm getting out of here. Sebab apa? Dia nak make sure at dynamic equilibrium. So kalau orang lain yang evaporate, dia remain kat sini. Kalau orang lain come back, dia yang evaporate. Macam itulah. Okay. And then the reaction reversible, both forward and reverse continue indefinitely even though equilibrium has been established. So dia akan tindak balas tu akan terus berlaku. Maksudnya forward berlaku, reverse pun berlaku at the same rate. Okay. Walaupun dia telah mencapai equilibrium. So bila dia mencapai equilibrium, bukan bermaksud tindak balas tu dah stop. Tetapi tindak balas keep on berlaku. Forward and reverse at the same rate. So itulah konsep dynamic equilibrium. Reactant and product concentration stop changing forward and reverse rate become equal. Stop changing. Okay, maksudnya cakap rate forward sama dengan rate reverse lah. So dynamic. For the reaction, okay, masih guna reaction yang sama. And then rate forward di mana N2O4 bercerai sama dengan rate reverse di mana NO2 bergabung balik. So kadar perceraian dan kadar penggabungan ini berlaku pada kadar yang sama. So bila kadar yang sama, kita nampak seolah-olah tindak balas tak berlaku. Tapi tindak balas berlaku sebenarnya. Okay. And then the concentration of N2O4 and the concentration of NO2 remain constant. Okay. Bila dynamic equilibrium berlaku, reach concentration N2O4 dan NO2 constant. Tetapi ini tidak bermakna concentration N2O4 adalah sama dengan concentration NO2. Okay, nilai concentration tidak sama antara reaktan dan produk. Yang sama tu, yang kekal adalah concentration dia orang. Kalau dia reach equilibrium 2 molar, sampai kiamat pun dia kekal 2 molar. Kalau dia reach equilibrium NO2 ni is 1 molar, sampai bila-bila pun dia 1 molar juga. Untuk make sure dia at equilibrium. Itulah maksud dia. Okay, dan dynamic equilibrium ni is only occur in a closed system. Kalau open system, tak mana-manalah dia meruap kan. Macam ni kan. Kalau kita tak tutup, N2O4 gas dissociate, dia jadi NO2 gas.
So NO2 gas yang dihasilkan ni, kalau bukan closed system, which is in open system, so NO2 ni akan terbang lah ke mana-mana. Bila dia terbang, NO2 ni tak ada. Macam tidak wujud. So N2O4 kekal terus dihasilkan. Maksudnya reaction dia forward je lah, tak ada reverse. So untuk memastikan dia reverse di dalam closed system. Okay. Forward and rate, reverse rate at the same rate, and then the reaction quotient and the equilibrium constant Q quotient and the equilibrium constant K ni adalah sama, which is Q equal to K. What is Q, what is K, we will further discuss in 6.2. Okay, it will be used in your calculation. Okay. Ini adalah kita boleh mulakan tindak balas kita ni pada bila-bila masa. Bukan semestinya mesti ada N2O4 ada 2 molar, NO2 0. No. We can have 3 condition. Okay, the first condition we can start with NO2, which is N2O4 masih belum wujud, NO2 yang ada. So maksudnya concentration NO2 ni paling tinggi. So as NO2 decrease, okay, NO2 decrease, N2O4 form. Maksudnya dia ke sini, ke kiri. Shift to the left, right? Okay. We have another second condition, which is we can start by N2O4, where N2O4 dissociate, and then production NO2 increase. So kalau N2O4 paling tinggi, NO2 belum dihasilkan kan. So semakin dia berkurang, semakin bertambah NO2. And then same goes to the third condition. Kalau third condition, kita boleh start dengan N2O4 ada, NO2 pun ada. Okay, sewaktu permulaan eksperimen tu. So ada 3 condition lah. So ini penting sebab saya tak nak dalam kepala otak kita tu kita tahu kalau start reaction dia mesti start dengan ada reactant je, sini zero. No. We have another condition which is N2O4 tak ada, NO2 ada. Ataupun N2O4 ada, NO2 pun ada. Okay. So the time kita start kita punya eksperimen tu ataupun reaction tu can be in 3 different condition like this. Okay. Walau bagaimanapun, we can still macam mana dia start pun, siapa yang ada dulu, siapa yang tak ada ke, siapa yang start banyak, start sikit ke, tapi dia akan cuba adjust sampai dia reach equilibrium. So macam mana kita nak tahu dia reach equilibrium adalah bila concentration diorang ni constant. Okay, so the point that the concentration is become constant, meaning that it's reach equilibrium. Okay, even though equilibrium is reached, in all cases, the equilibrium concentration of NO2 and N2O4 are not the same. Okay, dia bukan semestinya concentration NO2 dan N2O4 ni akan sama. Dia constant saja, bukan bermaksud sama. Constant dan sama tak ni ya. Tak sama. Maksudnya apa nak cakap? Okay. Bila reach equilibrium, bukan semestinya concentration N2O4 dan NO2 ni sama. Ini 1 molar, 1 molar. No. Kalau kat sini dia reach equilibrium by 1 molar. This one reach equilibrium by 0.2 molar. Forever lah 0.2. Okay. Faham lah konsep dia? Okay. Then bila berlaku macam ni, kita buat eksperimen, kita dapatkan initial concentration dia kosong, initial ni N2O4 berapa. Kalau NO2 kita start ada concentration, N2O4 ada concentration. And then kalau NO2 ada concentration, N2O4 zero. Okay. And then dapatkan concentration dia bila dia equilibrium. So ini initial, ini equilibrium.
So, based on calculation, kita akan dapat dia punya equilibrium constant. Okay, so nanti saya ajar you macam mana nak tulis, nak dapatkan ni lah. Okay, so bila kita buat calculation di mana ratio antara NO2 square, kenapa dia square? Sebabnya coefficient dia, stoichiometric coefficient. Okay, so berapa pun concentration dia orang ni, bila dia dah ambil at equilibrium, so they will have the same constant value. So inilah nilai K, equilibrium constant. Okay, so ratio NO2 square over N2O4, reactant over product is a constant. So dapatkan nilai dia sama dengan constant. So this value of K is known as the equilibrium constant. So dapat daripada mana equilibrium constant? Daripada eksperimen. Setiap tindak balas, okay, dia ada equilibrium constant dia yang spesifik. Contohnya 4.65 exponent negative 3, this value of constant is specific for the reaction between N2O4 and O2. Okay, tapi kalau you nak buat HI producing iodine and hydrogen, they will have another value of K. Okay, so the value of K ataupun equilibrium constant ini adalah spesifik bagi specific for each of the reaction. Okay, untuk reaction N2O4 ni, ini dia punya equilibrium constant. Okay, so far ada soalan sampai sini? Okay, so, kalau ada soalan, tulis soalan tu, nanti tanyalah di dalam tutorial. Kita jangan, apalah madam ni buat pertanyaan. Okay, sebab saya tahu dah you takkan tanya punya. Okay, and then law of mass action. Tapi kalau you nak tanya je lah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak jawab, saya tunggulah masa lain. Okay, so law of mass action bagi tahu apa benda. Okay, ni pening lah nak baca. Okay, product over reactant, dia power dengan dia punya coefficient number akan dapat constant. Okay, kau bacalah. Okay, contohnya macam ni, yang panjang-panjang tadi tu. Kita ada reaction, reversible reaction. A react with B producing C and D, which is reversible. So, yang huruf kecil ni adalah coefficient bagi setiap reactant. So, according to the law of mass, apa benda tadi tu, dia kata setiap concentration product over concentration reactant, power dengan setiap dia punya coefficient masing-masing akan sama dengan K, equilibrium constant. Tu je lah. Square bracket adalah concentration. Okay, so jika kamu buka soalan tutorial pada awal, okay, soalan yang pertama yang awal-awal lagi, determine whether the following. Tak ada pula soalan macam tu. Okay, tak apalah. It's okay. Sebelum kita proceed dengan calculation, bila kita dah faham dynamic equilibrium, law of chemical equilibrium semua ni, kita kena boleh buat apa panggil ni? Equilibrium, tak ingat lah benda ni, nama apa. Kita kena tulis macam ni lah, kita kena pandai tulis macam ni. So apa yang kita masukkan, tak semua reaktan dan produk kita boleh masukkan dalam equilibrium constant ni. Tak ingat benda tu. Tapi yang kita masukkan dalam ni adalah gas dan juga aqueous. Gas dan aqueous. Solid dan liquid tidak masuk. Okay.
Okay, contohnya kita nak tulis kat sini kan, at equilibrium K concentration carboxylic acid power of 1 sebab 1 coefficient dia, and then alcohol over reactant, okay, the ether and water. Okay, macam ni. Tapi ini kita buat je, nanti masuk dalam calculation benda ni is constant. Yang mana liquid-liquid ni constant. Okay, ni tulis lagi yang kedua kan. Contohnya K. K untuk eksperimen ini tak sama dengan K bagi reaction ini. Ini K bagi reaction ini. Tak sama dengan K value bagi eksperimen SO2 dan oksigen menghasilkan SO3. So kita buat square bracket SO3 power of 2 divide by this one. Produk dia power of equate coefficient masing-masing. Okay. Sekejap ya. Okay, itu sampai menghasilkan equilibrium expression. Expression nak kata tadi. Aduh. Sekejap. Ni phase diagram. Okay. Equilibrium constant kan. Masih lagi dah sampai equilibrium constant. Okay, ni dia recall balik. Okay, ni nota zaman dulu kala yang saya pakai. Sebab dulu ada 3-4 jam satu kuliah satu kan. So saya dah asingkan ikut jam setiap kelas kan. Bayangkanlah dulu 1 jam yang tadi. You 1 jam seminggu kan. Okay, ni baru nak masuk jam kedua. Okay, dekat sini homogeneous equilibria dengan heterogeneous kan. So dalam expression, okay, kita nak tulis Kc dan Kp expression ni, kita hanya masukkan aqueous dan gas. Okay. Okay, let's say kita nak buat Kc expression. Ini C is for concentration. Okay. Yang mana yang ada concentration? Yang kita boleh express concentration. So kita masukkan dalam Kc expression. Okay. What is Kc? Is equilibrium constant. So apa yang kita masukkan kat sini? Yang ada concentration lah. Kalau Kp, okay. So ni contoh NO2 product power of 2 divide by concentration N2O4 gas. Okay, sebab dia ada concentration walaupun dia gas. Ni pun sama. Ni pun sama sebab dia aqueous. Okay, contohnya dekat sini we have the acid but dia dissociate. So kita masukkan concentration dia and then divide by concentration acid before the dissociation. So ini kita panggil equilibrium constant juga. Kita masukkan concentration. So you must be able to write the expression correctly. Yes, sebab ini yang akan mempengaruhi kita punya calculation. Sekarang kita tengok Kp pula. Kp adalah gas. P is stand for pressure kan. Okay. Jadi kita masukkan elemen ataupun substance yang gas saja. Kalau kat sini A, B, C, D semua diorang ni gas, masukkanlah dalam Kp expression. Kalau dekat sini let's say A ni adalah solid ataupun liquid, so don't put pressure of A. Okay. Sebab kalau solid mana ada pressure dia kan. Okay. Kalau gas, hanya gas yang menghasilkan pressure. So P is partial pressure. C, power of C, stoichiometry. Power partial pressure gas D, power of D over reactant. Gas A dengan gas B. So pressure A, pressure B. So
respectively dia coefficient lah, power dia. So nilai tu adalah Kp. Okay, saya lajukan, nanti boleh tengok dalam nota dan buat soalan tutorial. Okay, ni bukan lagi dalam syllabus you, tapi dia nak hubungkan bagaimana Kp dan Kc tu dihubungkan. So dia akan substitute daripada PV&RT untuk Kp tu, dia substitute balik dalam Kc. So finally kita akan dapat formula Kp Kc RT delta M tu. Mana benda tu? Sebab you tak belajar derive formula tu, so saya tak tunjuk lah. Okay, derive saya dah delete dah lebih dulu on. Okay, and then this one is for heterogeneous. You can write, you can read on your own. Dia sama dengan fizikal je. So sampai hari ni, kuliah untuk hari ni, soalan tutorial you dah boleh buat based on apa yang kita dah belajar kan. Berdasarkan contoh yang kalau you tengok contoh dalam nota kuliah yang saya bagi, you dah boleh buat at least hour 1 soalan tutorial nombor 1 sampai nombor 5 macam tu. Okay. So hari ni saya dah brief first part of 6.1 dynamic equilibrium, okay, which refer to the reversible. What is reversible reaction? Dynamic, okay, kena tahu ciri-ciri dynamic equilibrium tu apa, and then the law of mass action, which is macam mana you nak tulis expression untuk pressure dan juga concentration, okay, Kp dan Kc tu. And then state the characteristics of a system in equilibrium. Saya pun dah ajar macam, dan interpret curve concentration, reaktan dan produk bila dia dah reach equilibrium. So by right, saya juga ada menyentuh sedikit tentang equilibrium constant bagi homogeneous dan heterogeneous. Dan right expression, okay. Right expression maksudnya nak buat Kc hanya masukkan yang ada concentration, contohnya gas dan juga aqueous. Tapi untuk Kp, expression yang you kena masukkan hanyalah gas, yang mana menghasilkan gas. Okay, so itu saja 6.1 dan sedikit 6.2. Next week kita akan masuk kepada sedikit pengiraan. Okay, Kc, Kp, RT tu dan juga I stable untuk calculation. Okay, by right, you boleh buat 5 soalan pertama dalam soalan tutorial chapter 6 lah. Okay, dan juga soalan tutorial phase diagram. Okay, itu saja. Boleh jumpa lagi minggu depan kuliah seterusnya. Thank you for joining to the class. Yang lain boleh leave the class and F4P3 can remain in the class. Thank you, madam. 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 Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam, tak ada link kehadiran Tak ada, tak sempat buat. SIM semua ada lah. Okay. Sebab saya asyik left masuk. Oh, okay. Nanti saya share recording lah. Okay. Thank you, madam. Welcome.